Aduh, ampun dah ini. Katapang, bro. Bandung ini. Bandung pagi Rabu 4 Desember, guys. Nah, mana nih klatsonnya nih, nggak ada nih ah. Bandung nih, guys. Oh, ada dikit. Bandung nih. Ampun dah. Kacau udah deh. Masih pagi nih nganter sekolah. Macet parah. Tuh bolak-balik. Edan. No klakson no. No klakson nih kalau Bandung. Dari pagi nih jam 7.